गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ कोरिया रे आज को भाया कुहुड़ी पड़ी मुझे देखा देखु देखुं टोटाली किसी देखाऊनी आज कहीं केते कुहुड़ी पड़ी कि जानी प्रबल कुहुड़ी कौन कौच कि कह सी अनुतार चलला स्कूल ता स्कूल को है आको छाड़ी आसले मु पुणी मोर रेडी सेडी होगी जीवी कौन है ताकू जब तुम बाहर कर माने से जो तार स्वेटरटा पिंधिक से रही घरे डायरेक्ट ताको पिंधेब तो बाहर को लेकिन आसो से मुझे सब लास्ट रे पिंधाए आज टी पिंधे देखी मुझे कम करी मात्र 5 मिनट लेट होगला से पूरा कांदिकी घर फटे सारे तापर भी गरम हुए ना घर भर स्वेटर पिंधिक रही सी भी कौन कर चलो मुझे छाड़ी के आसे आग कि अनेज देखुन देखू तो सांग मैंने मुझे पूरा रेडी सेडी होगी चल मोर क्लास को बाकी आज बैग फैग कि ना चलो जल्दी जल्दी आज 7 डिग्री अच्छी बाहर टेम्परेचर 10:05 हो गला 15 मिनट छुआ पाखे आज क्षमा कर 안녕하세요. 벌써 갔다 왔어? 네. 네. मोर ये गाड़ीटा मु चलेबी तो ये बहुत सारा कार फार सब अच्छे आज मो टीचर पूरा चेंज होती कहीं मत जना नहीं देखा जाऊ हो पार्छ ना नहीं मो द्वारा तो सांग मैंने मोर क्लास फ्लास सरला मुझे आसिक बस गोटे पार्क रे मीन्स आम घर सामने जोटा अच्छी छुआंकर प्ले ग्राउंड रे तो मत जमा भी भल लगुनि आज मत एत खराब लगुच निज उपरकू मैंने गोटे फेलुअर भाया लगुच मत यार कोरियन ड्राइविंग लाइसेंस एत कष्ट कौन पाई हाश मैंने मुझे भाभी कि आज गोटे दिन गलापर सब हो माने माने सरीज सब जिन मत हेडाक नबार ना बट हेलानी मत आहरी एक्सटेंड करने पड़ा आते कष्ट माने मु गोटे सामान्य लाइसेंस सामान्य तो कहबी बहुत बड़ जिनस लाइसेंस एत कष्ट मु केबे देखिनी है तो है भितर कौन ना मु आगु कौन स्कूटी फुटी चलाए बट मु कार ड्राइव जान नी एटी मु पूरा फ्रेश मैंने कार ड्राइव पे टोटाल ये सब जिनस मत करने पड़ुची तो जिते मुझे एग्जाम देवाई गली रिटिन टेस्ट फास्ट से मत माने बुक प्रोवाइड करते है एत कष्ट ता भितर सब लॉ पेनाल्टी नॉर्मल बेसिक जिनस तो समस्त जानते सिग्नल चेंज कोपट चलेबो केमती कौन ड्राइव कर से सब बट जोगुड़ा सब लॉ जोगुड़ाक अच्छी पेनाल्टी सिस्टम जोगुड़ाक अच्छी एपट साइड्रे कौन आमर सब जिनस बाम पटे कि एपट साइड्रे सब राइट साइड्रे ट्रैक गुड़ाक सब माने आपको सबू जिनस पूरा नुआ लगे एंड सबू जिनस आपको नुआ शिखापी कि पड़ो सब जिनस डिफरेंट इंडिया ठारू तो है भितर आज ए इंडियन मत बहुत ही कष्ट हुए ना तो जाही ताही करके मु बहुत परिश्रम कर यार माने साबास मत मु बहुत परिश्रम करके निजे माने कौन कहले से जो 11टा राति पर्यंत 12टा राति पर्यंत एमतीका पढ़ी पढ़ी गोटे बहीर अधा मु सरई 4 दिन भितर एग्जाम देवाई माने जाइली मो पास भी करी एंड मु बहुत ही प्राउड फील करती से दिन जीवन माने मो इनलॉ समस्ते से मैंने एक्सपेक्ट करनी कि मु पास करी बोली है तो जाते करके हो गला कहीं से बहुत ही कष्ट बट तापर एना जिते फिजिकल टेस्ट पे जाऊँगी मु प्रैक्टिस फर्स्ट जाऊँगी एना काली जाइली आज गोटे दिन थी मुझे आज सब हो बोली बट आज हेलानी कहीं जी टीचर थे सी जे ऑफिस रे भी सी कथा कहले कि नाई ये जब एना माने टेस्ट दौरान तो फेल हो डेंजर भी से आहरी प्रैक्टिस करने पड़ो माने आहरी प्रैक्टिस माने आहरी मनी है नॉर्मल मु ऑनेस्ट जिनस कहूँ पूरा फ्रैंकली कहूँ कोरियन ड्राइविंग लाइसेंस ना मुझे ऑलरेडी 60,000 पे करी फास्ट रो 60,000 ना 55,000 एमतीका थिला तो आज आज जी मुझे पे कली सब जगह मिसेक पाखापाखि 65,000 इंडियन रुपी रे मु पे कर सारे एत एक्सपेंसिव है
मत जदि माने केवल 2 घंटा मुझे एक्सटेंड करेली से मत आहरी 5-6 हज़ार टका देवाई पड़ा तो ये ही सिस्टम एपट साइड्रे एंड मोर मेन प्रोब्लेम रोचे लैंग्वेज तो जहाँ भी से स्पीकर जहाँ भी सी मुझे शुणुचे ना सब जगह कोरियन लैंग्वेज तो मुझे टिके बुझीपे टिके बुझीपे इंस्ट्रक्शनटा मुझे न बुझीपारा बेलू भूल भाल भी हुए तो तापर मु आगुरी टिके सब जिन जानी मु गधा मु किसी जानी नी आगुरी ड्राइविंग मु शिखिनी तो यू मत प्रोब्लेम होची आउे पैसा तो जहाँ गला हाँ ऑब्वियस जिन एक्सट्रा जब आप पे कर कष्ट तो लगे तापर आ गोटे जिन मोर टाइमिंग भी एपट सेपट रोचे छुआ को छाड़ी जाऊँगी मु भावुँ कौन आज 2 दिन भितर सरीगला गोटे कम सरला है किंतु होनी मत टाइम आहरी गड़े गड़े जावाई पड़ुची बहुत ही कष्ट लगुच यार जब मत एपटे नबार ना मुझे जमा नहीं था किंतु बाध्य 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 आ कि उपाय ही ना जदि आपण पाखे माने आपण देशर लाइसेंस रोचे इंटरनेशनल रोचे आप चेंज माने चेंज करुँच सी तो गोटे बढ़िया जिनस कहीं बहुत स्टूडेंट्स एमती करुँच बहुत ही फॉरेनर मोर स्पेशल थाईलैंड जड़े अच्छी और अमेरिका जड़े अच्छी से 2 जन जाक करमतिका बट मो पाखे ना ना मत ये सब जिन नुआ नापी पड़ुची मैंने पूरा फ्रेश तो से ही बेसी प्रोब्लेम होची आउ सब जिनस कोरिया गोटे जिन अचिव कला बेलू ना काठिकर पाठ यार काठिकर आंठू गंठी छिंडी पूरा परिश्रम करने पड़ुची एक्चुअली से ही से माने बहुत डेभलप है किंतु हाँ कष्ट तो अच्छी बहुत ही कष्ट तो आज मत फर्स्ट टाइम एत फेलुअर लगुच कहतुनी मु एका बोली नुह मु तो जाणी कि फॉरेनर बट से कोरियन केते जन स्टूडेंट भी थिले से माने भी पारु नाहंती से माने भी आहुरी एक्सटेंड करके गले बट कौन कहले मु टिके अधिक भाव देथिले ना कि आज ये सब हो जियो बोली सेइथ ही मत बेसी फेलुअर लगुची जहाँ भल लगुनि मैं आसिक बसची से घर के पर्यंत जाइनी भल तो लगुनि आ जीवी कौन इच्छा होनी हाय छाड़ अधिक भाविले अधिक टेंशन लगे पैसा तो देकी आई कौन करी जीवी निहाती देखिए से मैंने आउ दिन कौन स्केड्यूल बनई सब पठाऊँ पठेले से हिसाब से जावाई पड़ो कौन छाड़ कौन गोटे आसी पार्सल घर को आसु आसु आम सिया ना आसले तो डे केयर रु हाँ कौन से हो कहीं खजम गस मास तुम गले आनिया अरे तो ताको आज गोटे नुआ जिनस खाया को देइछंती तांको डे केयर रे ता टीचर मत आज कहले कि एटा मामा एटा टिके ताको खुआइबो कहले हौ कहले एटा इंटरनेट रो ऑर्डर करके ताको खुआइबो छोट छुआंकर एटा मु कहले हौ एटा गोटे स्नैक्स टा राइस रो बड़ा बासना होता ताको सेठी मो आगे गोटे मैंने केमतिका खुआइब छोट छुआ ना तो दांत नहीं तो केमतिका खुआइब बोली गोटे बाहर करके खंडे ताको देले खाया को बड़ा बासना होता यहीटा ना राइस रो माने मुढ़ी भाया ही बासना होता तू खाइब मामनो सी ना कर एडे एडोड़ा खाई पार रह मामा भांगी दब टिके हाथ में एमती खंड खंड करके छोटे छोटे पीस मैंने ये चूना भी हो जाए हाथ में एमती टाइप ही दवाई पड़ो ये रहा ये पीसटा मुझे खाए देखिए केमती लगुच सिया होने मियाने सॉरी मामा ठीक खाई दउछि तो खाइबा मुढ़ी भलिया भी लगुछि मास तू बड़ हो जा तोर मोर मिसिकी मुढ़ी खाइबा मुढ़ी तो ये नहीं इंडियन स्टोर रे बेले बेले मिले भाई मुझे एमती का कह तार 3टा स्नैक्स खाई सारे चोकुमग आनिया चोकुमग ओते मास
ହଉ ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ନା କାଲି ନା ପରଦିନ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପୁଣି ଭାବିଲି କି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ଆଣିଲିନି କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବା ଗୋଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିଓନ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ବନଉଛି ଏଇନା। ମୋର କ'ଣ ଆଜି ୟୁଜୁଆଲ ପିଠା ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବ ତ ସେଇଆ ହେଉଛି ମୁଁ ବନଉଛି ମୋର ଖାଇବି ବୋଲି। ସିଏ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଏଇନା ଶାନ୍ତ ଅଛି। ସିଏ ଉଠିଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ଅଶାନ୍ତ ହବ। 드라이빙 스쿨 버스 좀 찍지? 했어? 했어. 리틀 띠게 ହଁ ଟିକେ ଟିକେ 잘했어. it's very tough you know. ମୋ ପିଠା ଏପଟେ ଜଳି ପଡ଼ିଯିବ ଏପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପାଚୁଲା ସବୁ ଯାକ ସ୍ପାଚୁଲା ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଏ ବକ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇନା ଏଇଟାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ମାମାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ମାମାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ ଦେବେ ନିହାତି। ଏଇଠି 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ଆସିଛି ମାମାଙ୍କୁ। ଆମ ଘରକୁ ଯାହା ବି ଆସେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମାନେ ମାମାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଧା ଅଧା ହେଇଯିବ। ମାନେ ସଉଲ ଘରକୁ ଅଧା ପଠା ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇଠି ଅଧା ଥିବ। ତ ଏଇନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ହେଉଛି ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ। ଏଇଟା ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ନୁହଁରେ, ଏଇଟା ହିମାଲୟ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ସବୁଯାକ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ହବ୍ ଭିତରେ ମିଶିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ଏଇଠି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ହବ୍ ସଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଥିଲା ନା କ'ଣ। ତ ଏଇ 3ଟା ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ 3ଟା ମାନେ କୋରିଆରେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଯିଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏତେ ସଲ୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ମାମା, ତୁମେ ଅଧିକ ରଖିଦିଅ, ତୁମେ 3ଟା ରଖ ଆମେ 3ଟା ନେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ନା ସେଠିକି, ତ ସେଠି ବେଶୀ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ବଗେରା ସବୁ ହୁଏ, ଏଠି ବେଶୀ ହୁଏନି, ଏଠି ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆମ କାହାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ଆମର ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ସଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ 3ଟାକ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି ଆଗ। ଏଇଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଯାକ ଏଥିରେ ରଖିଦେବି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଖୋଜୁଥିଲି ବଟ୍ ଆମାଜନରେ ହିଁ ଥିଲା, ଏଠି କେଉଁଠି ମିଳୁନଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହିମାଲୟ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ। ଛାଡ଼ ମୁଁ କିଏ ଏତେ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ମୋ ପିଠା ପୋଡ଼ିଗଲା। ପିଠା ତ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆକୁ, ନା କ'ଣ ଦେବି ୟାର କିଛି। କେଡ଼େ ମୋଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି 3 ପରସ୍ତ ହେଇକି ସେ ଭାଇ ଉଠିଯିବ, ବେଳେବେଳେ ହେଇଯିବ। ସେ ପିଠାର ମୁଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ କିଏ ଜାଣିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଖାଇଦେଲେ ପେଟକୁ ଯିବ। ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇନା ହାତରେ ଧରି ପକେଇଥିଲି ସେ ପିଠାଟାକୁ, ମୁଣ୍ଡି କାମ ନେଇ କରିସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଛାଣିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେଇ ତେଲ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ବଳିଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଆମର କାମରେ ଏଇଟା ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଡିନର ଆଜି ଚକୁଳି ପିଠା, ଏଠି ହେଲା କୋବି ତରକାରୀ ଯେଉଁଟାକି କାଲି ବନେଇଥିଲି ମେ ବି, ହଁ କାଲି ବୋଧେ ବନେଇଥିଲି ନା କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ବନା କାହିଁକି, ତ ଏଇଟା ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଖଟା, ସେଦିନ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଛି। ଆଣିଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏତିକି ରହିଲା ମୋ ଡିନର। ଜୀବନ ବାବୁ ସେଠି ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ଚାଟି ସାରିଲେଣି ପ୍ରାୟ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଆମ ସିଆନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି, ମହାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି ଆମ ଉପରେ। ମୋ ସିଆ ଶୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସିକି 7:30 ହେଲାଣି। ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସି ଉଠିବା ପାଇଁ, ତ ବାବା ଆସିକି ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦେଖୁନ କେମିତିକା ଉଠିଲା।
She found by herself. Hey, Shetty. 이러냈어요. 엥? 셋이 일어났어요. 어? 잘 잤어? 응? 잘 잤어? 잘 잤어? Good morning. Already night. Good evening. It's time to eat. Come. Bebo. I need this bebo. This way. The small bebo. Not big bebo. Small baby. Let's go. Aggie. Rishi Aggie. 에이? 바꿔버리래 근데 벌써 오지 엥? 계속 소리들라 쉐리 일로와 엄마 뽀뽀 줄게 일로와 ସିଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି ପ୍ୟାସିଫିୟରଟା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଜିଓନ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପାଣି ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତିକା ରେଡି ରେଡି ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଅଲଗାଟା ମଗେଇଥିଲି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ନିପଲ ରହୁଛି ତିନିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ମିଶିକି ପୁରା ତିନିଟା ନିପଲ ରହିଛି ଆଉ ବାସ୍ ସିଆରି ଏବେ ଖାଇବ ଏଇଟା ମିଡିଲ ସାଇଜ୍ର ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାଲା ଥିଲା ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ଟିଥର ଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତିକା ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାସିଫିୟର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜିଓନ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପୁରା ରହୁଛି ବଟ୍ ନିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସିଫିୟର ବୋଧେ ସିଆରିକିର ଏତେ ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁଛି ଏବେ ଆମର ଆଉ ଆମ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା ସିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେସିଆଲି ତାର ଆସିଛି ଡେ କେୟାର ପାଇଁ କାହିଁକିନା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ରହୁଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିନେଲେ ଛୋଟିଆଟେ ରହିବ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆରାମସେ ପଶିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଖୋଲି ହେଉନି ଗୋଟେ ପିଙ୍କର ଏଇଟା ସିଲିକନ୍ର ରହୁଛି ସବୁଥର ସିଲିକନ୍ର ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ସିଲିକନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ତା ବାବା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋଲର ହୁକ୍ ଯେଉଁଟାକି ତା ଷ୍ଟ୍ରୋଲରରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ବି ମୁଁ ଟାଙ୍ଗିଦେବି ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ ହୁଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବି ନେଇକି ଯାଏ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବେକରେ ସବୁବେଳେ ଗଳେଇକି ଏମିତିକା ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୁକ୍ଟା ମଗେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆସିବ ଆଉ ପରେ ଏବେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ଆମ ଘରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବୋଲି ଏନା ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ପ୍ୟାସିଫିୟରଟା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସିଆକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହିଁ ନାହିଁ ଜିଓନ ସବୁ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା କି ଛାଡ଼ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲି ଜିଓନ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଛାଡ଼ ଏଇନା ବି ରାତି ହେଇଛି ନା ଆଉ ତାକୁ ଦେବିନି ବୋଲି ଭାବୁଛି କାଲି ମାର୍ଟ ଯିବା ନେଇକି ଆସିବା ସିଆରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା